बैक टू द चैनल। तो आम पहला क्लास प्रीवियस क्लास पढ़ी ना लेटर टू गॉड फर्स्ट पार्ट। तो आज पढ़मा सेकेंड पार्ट। तो एते दूर जाइना इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। तो भगवान उपर जेन विश्वासटा थिला लेंचुर सेटा कि ने शेक करवार लगी सेटा कि ने भांगवार लगी पोस्टमास्टर गोटे आइडिया रे आसी आर लेटर के आंसर करवाटा भाबसी। बट व्हेन ही ओपन इट जिते बेले से ओपन करसी लेटर टाके इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। गुडविल बेले भल जिनिस लेखबारटा इंक आर पेपर ताके रिप्लाई देवार नु बेहतर इटा आर गुटे जिनिस भी दरकार पड़ुला जेनटा कि पैसा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशंस से तार सॉल्यूशन देवार रे अटकी गला। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो जेन पोस्टमास्टर था से तार एम्प्लॉई नु पैसा जमा करला पैसा मांगला सबे पैसा कलेक्ट करवा ले कहला और तामने तार सैलरी रो भी किसी पैसा काढ़ला। सेवराल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। गोटे भल काम करबार हिसाब सबे तार सांग मैंने हेल्प करले टिके डोनेट करले। ओके इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर दी 100 पेसोस। तो लेटर लिखाई आई नीड ए 100 पेसोस बोली लेंचो लिखी तो इटा इम्पॉसिबल थिला कि पोस्टमास्टर के 100 पेसोस देखि पारे कि गेदर करवाटा एकाठी कर ताके देवाटा। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। तो अधा रोटी के ज़्यादा पैसा से देवार तार साहस थिला तामने डायरेक्ट 100 पेसोस देवार तार साहस नहीं थे हेदे हेल्प करवार तार एबिलिटी सक्षम नहीं थे से। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो से गोटे एनवेलप रे तो तार रिप्लाई देवार लगे गॉड रिप्लाई देवार लगे गॉड हिसाब से तार फेथ के तार विश्वास के नहीं भांगवार लगे से एनवेलप रे पैसा भरला पैसा रखला पोस्टमास्टर एड्रेस टू लेंचो और एड्रेस लिखे देला टू लेंचो विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर। लेटर रे खाली गोटे जिनिस थिला गोटे वर्ड टे खाली थिला सिग्नेचर दिया और गॉड लिखाई थिला। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो आसबार संडे लेंचो जल्दी टे पले आला पोस्ट ऑफिस के इटा पैराबार लगे काना लेटर गुटे आदे आसचे के तार लगे। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्टमैन से पोस्टमैन का ताके लेटर हैंडेड कला लेटर देला तार हाथे जेते बेले पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस करथिला कि जड़े हेल्प कर गोटे गुड काम करछन ताकर ऑफिस आड़ गोटे भल काम करछन जड़े हेल्प करुछन लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द मनी ऑन सीइंग द मनी। लेंचो टिके भी सरप्राइज नहीं देखी टिके भी आश्चर्य नहीं पैसा देखी कर लेटर थी। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो इतार कॉन्फिडेंस एते थिला भगवान उपर एते विश्वास थिला कि से पैसा देखला पर भी सरप्राइज नहीं लेंचो बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जेते बेले पैसा से गनसी सेते बेले से राग जासी क्या लगे राग से जानमा गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। भगवान तो एंता मिस्टेक करि नहीं पारन नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड और से मना भी करने पारन लेंचो जाना रिक्वेस्ट करथिला भगवान के लेटर थी तो 100 पेसोस ले रिक्वेस्ट करथिला। तो देखमा आके काना ट्विस्ट होचे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो फिर बारे विंडो के बोले वाला झरकाटान पैराबार लगी पेपर और इंक मांगबार ले बोले वाला लेखबार लगी इंक और पेपर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग टेबल से लेखबाटा स्टार्ट कला काना लेखबाटा स्टार्ट कला with much wrinkling of his brow caused by the effort he made to express his ideas। तो सब आइडियाज तार एक्सप्रेस करवाई ट्राई कला तार आईब्रो के ऊपर उठे उठे। when he finished he went to the window to buy a stamp। जिते बेले से सारला से विंडो के गला और स्टैम्प गुटे किनला which he licked and then affixed to envelope जेने कि से स्टाम्पटा एनवेलप रे मारला तार फिस्ट रे चिन्ह रे मारला। The
moment the letter fell into the mailbox, ଯେତେବେଳେ mailbox ରେ letter ପଡଲା, the postmaster went to open it. postmaster ଗଲା ଏଇଟା ଖୋଲବାର୍ ଲାଗି. it said, ଇଥି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କାଣା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର ଯେନ୍ ଲେଞ୍ଚ ଲେଖିଥିଲା ତ କାଣା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦେଖମା. God of the money that I asked for, ଯେତେ ଟଙ୍କା ମୁଇଁ କହିଥିନି ତମକେ, only 70 pesos reached me. ଖାଲି 70 pesos ଖାଲି ମୋର୍ ପାଖେ ଆସିପାରିଲା. ମୁଇଁ 100 pesos ଲାଗି ତମକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିନି ବୋଲି ଗଡ଼୍କେ ଫେରବାର ଲେଖିଛେ ଏଇଟା ଲେଟର. Send me the rest since I need it very much. ମୋତେ ଆରୁ ଅଧା ପଇସା ବେଲେ ଆର୍ 30 ଯେ 70 pesos ପଠେଇଛ, ଆରୁ 30 pesos ବି ମୋତେ ପଠେଇ ଦିଅ, କାଁ ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଲେଞ୍ଚ ଫେରବାର ଲେଟର ଲେଖୁଛେ. ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମି ଥ୍ରୁ ଦି ମେଲ୍. ବାକି ମୋତେ ମେଲ୍ ଥ୍ରୁରୁ ପଇସା ନେ ଭେଜ, ପଇସା ନେ ପଠ, ଏନ୍ତା ବୋଲଛେ ଲେଞ୍ଚ ଲେଟର ଥି. ବିକଜ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ. ଆର୍ ରିଜନ୍ କାଣା ଦେଇଛେ, ମୋତେ ମେଲ୍ରେ ନେ ପଠ, ଭଗବାନକେ ଯେନ୍ ଲେଟର ଲେଖୁଛେ ତ ସେ କହୁଛେ ଯେ ମୋତେ ମେଲ୍ରେ ଏଇଥର ନେ ପଠ, କାଁ ଲାଗି ଯେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ ବୋଲେ ସେମାନେ ଚୋର ମାନେ ବୋଲି ଇନ ଲେଞ୍ଚ କହୁଛେ. ଓକେ, ତ ଏତେ ଚେପ୍ଟରଟା ଖତମ ହେସି. ଅଥର ବାବଦରେ ଟିକେ ଜାନ. ସୋ ଜିଓ ଲୋପେଜ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟିସ୍ ବୋଲେ ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟିସ୍ ସର୍ଟରେ. ତ ଏଇଟା ହେଲା ରାଇଟର ଅଥର୍ସ. ହି ୱାଜ୍ born in 1895 and death in 1966. He was an Mexican novelist. He was from Mexico. He was a novelist, poet and journalist as well. Fluentis started writing at the age of 15. ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଲେଖବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ. when Mexican Revolution began, ଯେତେବେଳେ ମେକ୍ସିକୋର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଲେଖବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ. many of his books related to the civil conflict. କେତେଟା ବୁକ୍ ସିଭିଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛେ. ହି ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆର୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍. ତାର ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ହିମୋରସ୍ ବେଲେ ମଜା ଭରି କରିଥିସି ତାର ଷ୍ଟୋରି ମାନକେ. many of his works are concerned with the operation of Americans. he was awarded, ତାକେ କେନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଆୱାର୍ଡ଼ in the year 1935. okay, so ଇନ କିଛି ମିନିଂ ମାନେ ଦେଇଛେ, ତ ମିନିଂ ଦେଖମା. so crest ବେଲେ ହିଲ୍, top part of a hill. dotted with ବେଲେ scattered, ବିଖରି ଯାଇଥିବାଟା. predict ବେଲେ ଅନୁମାନ ଲଗାବାଟା. drape ବେଲେ କଭର ହେଇଯିବାଟା. locust ବେଲେ କିଡ଼ା ଯେନ୍ଟାକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରସି ଫସଲକେ. solitary ବେଲେ ଲୋନଲି, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ହାଉସ୍. ଦେନ୍ ଅଫସେଟ୍ ବେଲେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାଟା, ନିରାଶ ଥିବାଟା. ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲେଖା ହେଇଛେ ନ, ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିବାଟା, ମୁଡ଼ ଖରାପ ଥିବାଟା. କନସାଇନ୍ସ ବେଲେ ଇନର ସେନ୍ସ, ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଆର୍ ରଙ୍ଗ ବାବଦରେ. ପେସୋ ବେଲେ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର କରେନ୍ସିକେ ପେସୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି. ଯେନ୍ତା ଇଣ୍ଡିଆରେ ରୁପିଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି, ସେନ୍ତା ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପେସୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି. ତ ଏଇଟା ସେ ହିସାବେ କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବେ ଏଇଟା ପେସୋ ବୋଲି ଇନ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି. ଦେନ୍ ଏମିଏବୁଲ୍ ବେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଯିଏକି ମିଲିମିଶି କରି ରହିଯାଏସି. ଆର୍ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ, ଭଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବା ଯାର. କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ବେଲେ ଲେଟର୍ସ ଲେଖବାର୍ଟା ଆକ୍ଟକେ କୁହାଯାଇଛି. ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବେଲେ ଡିସିଜନ୍, କିଛି କରବାର୍ ଲାଗି ଡିସିଜନ୍ ନେବାଟା. କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ବେଲେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି. କ୍ରୁକ୍ସ ବେଲେ ଚୋର, डिसऑनेस्ट पीपुल, डिसऑनेस्ट पर्सन जेनमाने कि खराब लोग माने. तो ऐसे थी the chapter is ended now. If you like the chapter, like, share and subscribe. Thank you.